ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Сауду ТВ. Ирӯз 14 майи соли 2024 ирӯза видеонавор ма фақат мошиное қабул кардам ки тамошо кунед, дам бигирен шер бачаҳо. 27 дона мошинаи айлебои маркаи мошин мондагием. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. Замино, хонаҳо, мошино, квартираҳо боша агар суратҳоша роӣ кунед, реклама гизалаш мекунед, фурӯшта мегузорем. ирӯза навор дорем. мошино қатор. Opel Astra якчанд маркаш, Opel Astra G, Opel Astra F, Caravanosh 6-7 дона, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, 010, 012, Daewoo Nexi, Daewoo Lacetti, Daewoo Leganze, Mercedes ҳастай, Honda ҳастай, Hyundai ҳастай, Kia Rio ҳастай, Volkswagen ҳастай, Nissan ҳастай. баъдан хулас мошинои беҳтарин ба хотири шумо навор кардем. то охира тамошо кунед. хулас лабои маркаи мошина навор кардагем. мошино аз 6000 сомонӣ сар мешавад то 70000 сомонира. бо диққат то охира тамошо кунед. навора падилитса кунед. бачагое ки мақсад мошинхар ҳастанд, хонахар ҳастанд, рӯишон кунед. ҳамин як талайка бизанед, подписатсия кунед. эълонамо сарш мекунед бачаҳои азиз. ана ки якум мошини фурӯширо эълон мекунем дӯстон. мошини фурӯшии якуми мо Daewoo Lacetti ҳастае ки солаш 2003 дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. мега ки 35000 сомон бигенша бо арзон мекунемша. толка бензини холӣ сӯзишворӣ. объем мотор 1.6, коробкаш автоматай, краска сафед. сурош нафурӯшӣ, документош 100%. дискачои фасон задагӣ савдо мешавад бо нархи 35000 сомонӣ. бо муомила ҳам мешавад. автоматика, салонаш тоза. хулас касе ки мехара рақамои 928 занг бизанен бачаҳо, маслиҳат карда бигиренша. мошини фурӯшии дуюми мо Toyota Mark D ҳастае ки солаш 1997 сол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 22900 сомонӣ. мошинча беҳад тоза, аз рӯи вид конкретни. толка бензини холӣ, мотораш 2.5, коробкаш автоматика, краскаи сафед. барои тамос рақамоша мондем. бо тамоми санъат мегам мошин тоза, қонуну қоида қатъӣ. алишам мешавад. ягон мошини мақсад нарманӣ боша агар алишам мекунем гуфтан. худотон бо занг зада маслиҳат кунед. 22900 сомон ба нарх ба варианти алишӣ мебинем. мега вариантҳоро пешниҳод бикунем дӯстон. краскаш беҳад тоза, дискҳои фасон. хулас савдо мешавад. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Nissan Sefiro ҳастае ки қабулаш кардем. солаш 98 бачаҳои азиз. дар шаҳри Бухтар, Қурғонтепа қарор дорад. айни ҳол суруғаш нархша мега 20000 сомон мегем, бо савдо мекунем. сӯзишвориш бензин, гази Евро 4, мотор D, коробка автомат. салонаш тоза, савдо мешавад бо нархи 20000. капота болош камтар кори малярни дорад дӯстон. задни камера дорад. ҳуҷҷати 7 моҳа дорад. срочна вариантҳои алишиам дорад. вариантҳоятона пешниҳод кунед. алишам мекунам бачаҳо. рақамои 938 занг бизанед. аз номи канали мо Сауду ТВ чахчах кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ.
хундаи Solaris астае ки роҳӣ кардем, қабул кардем ки солаш 2011 сол. Дӯстони азиз, адресаш шаҳри Душанбе, 65000 сум нарх бо арзон мешавад. Толка бензин, сӯзишориш, авиомотор 1.4, коробкаш механика. Савдо дар назди мошин дар шаҳри Душанбе. Мошинча тоза, краскаш ҳам тозаакай. дарони мошинам бениҳоят тоза. Хулас 65 та бо муомила дорад. Дискош гарани зур, балоношам 80%, мотор, коробка ходовой соз. Хулас фурӯхта мешавад. Мотор 1.4 механика. барои тамос рақамо 101 да занг бизанед дӯстон. чахчах карда бигиренша. маъқул боша агар муроҷиат кунед. аз мо як реклама баҳри шумо, аз шумо, яъне ки харидории ҳар як мошино. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C-Class астае ки ҳамин морда бачаку азиз, 97 сол. дӯстони азиз, ами ба диққати ҳамаи шумо расонда мешавад ки навора бо диққат то охира имкон бошад тамошо кунед, чунки 29 минутаи навор. айлибои маркаи мошина мо 1 та 2 та 3 та 4 та мондагем, шои пропуска накунем бачакуда. нашоти Mercedes дар Душанбе 59000 сомон меганша. толка бензин, сӯзишориш, авиомотор 1.8, коробкаш автоматай. барои тамос номерошам монем ахираш 440 да занг занед. мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳолати хуби техникӣ. краскаш тоза, без трешина. дидестен кадом ҳолат. хулас савдо мешавад. танировка ҳам дорад. дискои фасон, краскаш бениҳоят тоза. даруншам хай тоза кай. худотон бо зангават ка чахчах кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ бародари азиз. Volkswagen Golf астае ки фурӯхта мешавад бо нархи 40000 сомонӣ. ака ҳамин маркаша ёфтемда пешниҳодтон кардем дӯстон. солаш 98 дар шаҳри Кӯлоб. бензин, гази Евро 4, авиомотор 1.6, коробкаш механикай. мотори вагон мега нав задемша. танировкаш 7 моҳа ҳастай. кондитсионерам дорад дӯстон. 40000 дар шаҳри Кӯлоб. бисёре бачаҳо мегӯянд ки мақсад кори блогериро карда наметавонед суда. ака бачаҳко аз ҳамин қаидасмон мия, ҳамин қа маълумот мо мақсад дастрас мекунем, навортон мекунем, пешниҳодтон мекунем. хай маъқул набоша, ҳеҷ гап не. кадом блогери маъқулай бачаҳко азиз, амуро тамошо кунед. мақсад ки гапи хуба намедонед, гапи бада наманисед. мақсад ҳамин хеле мо истеъдод ҳамин қадарай. маъқул боша набоша, хай усш иншоалло кори шумоай. нашоти Volkswagen Golf бачаҳо 98 рақамошра 831 занг задан маслиҳат кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Daewoo Leganzi астае ки солаш 99 сол. айни ҳол дар кӯни бодом қарор дорад. мега ки 18000 сум мегемша, боз савдо мекунамша. гази бензинай, мотор 1.8, коробкаш механика. ягон задагӣ варид надора. радной краска хидшай. ходовой плюс мотор 100%, номерот транзит, краска сафед. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 18000 сум меганаша, бо муомила мекуна бачако азиз. худотон бо зангават ка чахчах кунед, маъқул боша иншоалло бигиренша. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia астае ки солаш 95 сол бачако азиз. айни ҳол ишам дар кӯни бодом қарор дорад. неки айва канестай, ай дига каса иша. 16000 сум нархаш пешниҳод шид, бо арзон меша. бензин плюс газ, номерот транзит, краскаи сафед. нафарое ки Nexi сафед хостен, марама тамошо кунед. газ, бензин, мотор 1.5, коробкаш механика, номерош транзит. барои тамос рақамо 927 занг бизанед, маъқул боша бигиред. мега Nexi дар ҳолати хуб қарор дорад.
6 ماه تخصماتر داره دوستان عزیز. 6 ماه تخصماتر یعنی حالت خوبی تکنیکی ده ماشین خودشم نخدو در کنی بودم گشته است. 16000 سوم خیلی بنرخ علیشی وارنتورا نگفتن خداتون یک پیشنهاد کنین یکی میکنن شوخ انشالله زنگ مصرف کنین. میگذاریم به نهم ماشینی فروشی. اوپل زفیر است که زفیر سالی 2003 سالش در شهر وحدت قرار دارد. 65000 سوم. اکس زفیرو بچه 75 80 90 هزار سومونن. همیشه حرکت کردیم ارزانش یافتیم چونکه پیشنهادش کردیم. 65000 سودا داره، بنزین پلوس گاز، ابیو موتور 1.8 коробкаш механика. در حالت خوبی تکنیکی نخدو در راه گشته است. اینا کوزو اونیورسال نه 65000 سومونش با سودا میشه. کم و بیش همین بالای کاپوتش مالیارنی کور داره بچه‌ها. که معلومات پرشه همین رقمای 885 زنگ بزنین بگیرین. دوستان خویش همتون که همین کسی گول و سیما را گوش میکنه همین یک تا لایک اگر بمونه بهترین میشوه چون که دستگیری شما پیشروی ما میشوه. دستگیری شما سبب سودا شدن ماشین میشه ان شاء الله بچه‌ها. میگذاریم به دهم ماشینی فروشی. اوپل استراجی است که سالش 1998 سال در شهر دوشنبه قرار دارد. همین سستیانی اینمی وید فروخته می شود. 52000 سوم در دوشنبه قرار دارد. بنزینی خالی، موتور 1.6 коробкаш автоматик. استراجی автоматик دوستان. ماشین 100% میگن. ماشین 100% پوسیدگی ورید هیچی نداره. سالش 98. 52000 بنرخ علیشی وارنتورا نگفتن خداتون یک پیشنهاد کنین ای با چخچخ کننده балону средний дискои фасон краска тоза муомила мешавад. 52 бо арзон мешавад. میگذاریم به 11 ماشینی فروشی. وزن 2109 هست که راستی همین ماشین در ابلوشکم ما ماندیم. ماشین از 6000 سر میشه گفته یگان جای دروغ نیست دوستان. همین 09 هم ماندیم. خب 99 سال در ناحیه خراسان قرار دارد. نرخش میگن 6000 سومانی سودا میشه. بو بنزین گاز موتور 1.6 коробкаш механика. حجت وابشه ندارد. مقصد ارزان گفته ژورنالیستو زنگ نزنین بیهوده ناراحتمون نکنین دیگه. همین 6000 سوم یک چخچخ کننده بخوی پروسه تک ردی اینترسی زنگ نزنین بچه‌ها. میگذاریم با 12 ماشینی فروشی. خوندا سیویک است که 2008 سال همین مارکش دوستان عزیز 2008 سال در شهر دوشنبه قرار دارد. 70000 سومانی نرخش با معامله هم میکنند. سوزشورش گیبرید موتور 1.3 коробкаш автоматика ماشینچه کم رسخود. میگه که ردنای کراسکا رسخودش 4-5 لیتر در 100 کیلومتر همیشه رسخود میشود. داکومنتو باشه تا اکتبر هست دوستان. کراسکاش هم بنهایت تازه یعنی که فروخته میشه با نرخ 70000 سومانی با کمتر این طرف نرخش میخوام دوستان. و بعدا در امو کامنتر یا بتونین اگر بچه ها نایستونده مونین که نواری بعدینه از کدام مارکه ماشینو ما نوار کنیم. همین هر یک آدم 5 تا 6 تا کامنتر یا کنه همین لایک بزنه با گرین خرسن میشیم ده. میگذاریم با 13 ماشینی فروشی. مازدا 3 است که سالش 2006 سال در شهر کلوی بستانی قرار داره. میگم
нарша 45000 сум боз савдо мекунаша. суратоша ҳар як сезон гирифтагӣ, вақти барфидам дура сурат, вақти ҳозирадам дура сурат. бензин газ, гази евро 4, мотор 1.8 автоматика. дӯстони азиз, хулас мега моторш 100% як сола ҳуҷҷат дорад. расходаш 5-6-7 литр расход дорад. ака иҷа трасаво перевадура расходша гирифтаган, ҳамиқа расход 5-6-7 литр расход дорад. дӯстон, гази евро 4 дастай бензини холӣ муомила кунем. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. ваз 2110 ҳастае ки бо нархи 18500 сум пешниҳод шид, ки солаш 2007 сол, адрес дар шаҳри душанбе, мошин нахадо. тамошо кунед набора. толка бензин, мотор 1.7, коробкаш механика, рул гидравлика, хадавои мақсад губка зур, ҳамаш кардагиай муомила мекунемша, арзон ҳам мекунанша. 2007 мошинои советский марамат. пожалуйста занг занед рақамои 900 чахчах кунем бачако. алишам мумкин бишава. худотон бо як пешниҳод кунен. ака нагуфтан рақамош падарка ё не, худтон пурсен дӯстон. 18500 сум дар шаҳри душанбе ҳамин состояни савдо мешава. мегзарем ба 15 мошини фурӯшӣ. Toyota Wish ҳастае ки любителиаш бошен, агар бо диққат тамошо кунен. гуфтем ки аз ҳар як маркаи мошин набор кардагӣ ҳастем. соли 2010 дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. нархша 107000 сомон меган, бо муомила мешава. бензин, газ, мотор 2, коробкаш автомат. мошин як даст аз вагон, як даст меган, яъне ки баъди ай вагон гирифтамон як даст гаштагӣ, таксӣ кардагӣ нест. умуман хулас ҳамин хеле комфортни савдо мешава. 107000 сум муомила дорам дар Хуҷанд. Toyota Wish. ҳамин наборои мо мақсад ҳар як одам 5-6 та комментария кунам. ҳамин нависен аз кадом маркаи мошино зиёдтар набор кунем. агар ҳамин набори мо 600 та лайк бигира, бовар кунем бачаҳо, любой маркаи мошиноро набор мекунем. мо ваъда метем ки конкретни наборои чотка барашон пешон мекунем. ай любой маркаи мошино. мегзарем ба 16 мошини фурӯшӣ. BMW 3 Series ҳастае ки қабулш кардем 2006 сол. адрес душанбе да, дар шаҳри душанбе гаштестаи мошинча. хоб 68000 сомон меган, ака 100 сум кам, 68000 сомонӣ. нархш бензини холӣ, объем мотор 2, коробкаш автомата, салон кожа. дӯстон, BMW 3. документош то 18 июла ҳастае. кондитсионерш ҳаст, кор мекуна. ҳама ҷош хулас тамоми наворотҳоро мега кор мекунад, дорад. мотор 2 автомат, 67800 сомонӣ. муомила хулас мекунаша. худотон боз занг бизанед, чахчах кунед. мегзарем ба 17 мошини фурӯшӣ. Daewoo Leganzi ҳастае ки солаш 1997 дар шаҳри Душанбе 23500 сум нархш бо муомила мешавад. бензин, газ, ҳамин морда, номеро транзит. моторш 1.8 механика. ҳолаташ хубай, бениҳоят дар ҳолати хуб қарор дорад. масъалаи мотор, коробка, хадавой итараф созай. системаи балонҳоро 85% қайд кардан. краскаш хай тоза, номерош транзит. ҳозирашда 23500 бо савдо дорад. Leganzi 97 сол. дӯстон, акмедон моро аз ҳар як нуқтаи Тоҷикистон тамошо мекунанд. шуморо тамошо кардем, хушбаҳолтон. ҳар як одам ба дарди худ тамошо мекунад ки ҳамон мошине ки ман мехоҳам ҳамиҷа боша набоша,
یکی ما فکر میکنیم که هسته بچه ها میتونه نیسته که کدام ماشین که شما در معقول بود دامی نوار نبود میتونه نیسته ماشین فروشی 18 هم کیا رای هسته که سالش 2012 هم سال دوستان مردمی که کیا خواستن در شهر دوشنبه 57,000 سومانی این همی نمود شای خلاص سنبقه مانند بنزینی خالی موتور 1.3 коробкаш автомат برای تماس رقمای 911 زنگ بزنین اخیرش 33 مراجعه کنین ماشین میگه در حالت خوبه به نهایت درجه عالی 4-5 ماه داکمنت هسته خیلی مسئله کراسکش به حد توزه فاسون در هم خیلی هوی میشوه خلاص گپ دوستان 57 با سودا میشوه رقماش را زنگ بزنین از نام کانال ما سودا تیوی چخ کنین راستی 4-5 نواره که یوتیوب نوارای ما را توپ دا نبرآورده است با همین خاطر میتونید شما دستگیری کنین کسی که ما را تماشا میکنه حداقل استوری واتساپ ایمو دامونه بهترین میشود میگذاریم به 19 ماشینی فروشی نیسان مکسیما است که سالش 98 سال بچکایی که مکسیما میخواین انا تماشاش کنین در شهر دوشنبه قرار دارد 33,000 سوم نرخش بنزین خالی موتور 3 коробкаш автомат обогрев сидения кондиционер کار میکنه موتورش نو کردگی خلاص این طرف نواراتوش در گپ نیسته موتور 3 автомат 33,000 با سودا داره معقول باشه اگر رقمای اخیرش 975 ده زنگ بزنین دوستان مصلحت کرده ماشینچه را بگیرین خلاص همیشه یافتیم ما نوارش کردیم شما ده. بعد همین نوارو معقول باشه در امو کمیتر بنویسین که نواروش ما معقول ایمو ده دوام دادم بگی که ما یک کم تر با خرسان میشیم که هست این نفرهایی که ما را یعنی تماشا میکنن عدشی دستگیری میکنن ده میگذاریم با 20 ماشینی فروشی اوپل استراش هست که سالش 2008 سال در شهر خوجند با نرخ 56,000 سومانی فروخته میشود دوزشوریش دیزل همین مردم موتور 1.9 مکانیکا میگه که ماشین از واگن یک دسته موتور коробка ходовой این طرف این سیستم گرمی بازدورای خلاص یگان کار نداره همین خیلی 56 تا میگیرن گازوی فقط نه خدو میگردن دیزل 1.9 مکانیکا در حالت خوبی تکنیکی در شهر خوجند به نهایت توزه کراسکش هم توزه مسئله بالونوش موتور коробка ходовой این طرف قانون قویده یعنی که سودا میشود زنگ زد چخ کنیم بچه عزیز خلاص گپ نشاطی ماشین خودتون بچه عزیز معامله بکنین بهترین کار میشود قسمت اصلی کار نامه برای رکلام کردن ماشین زمین خانه کوارتیره رکلام فسونش میکنین در واتساپ ایمو رو کنین دلچی نوار ایمو 5-6 دونه اگه کاروان هسته اونورسال نی ماشینا اوپل کاروانو فقط بچه‌ها با دقت دلچی نوار را تماشا کنین امی هازی لایک بزنین در امی کانال ما پادپیسات سکنین بهترین میشود ادوشی باد میشود میگذاریم با یکم کاروانی فروشی اوپل استراجی هسته که در کوزفی کاروان 2004 سال شد در شهر دوشنبه به حد توزه همین ماشینای توزه بچه در اخیر موندیم که شبیه کسی که طاقت میکنه تماشا میکنه برد میکنه نرخش 81,000 سوم میگه با سودا میشوه بنزین خالی موتور 1.8 автомат واگن پرابگ ردنوی میگه без کم بود علیش نمیشود تولکا بسوم 81,000 سومونی همین نرخ استراجی 2004 دوستان موتور شکتک یعنی که با کمتر ارزان میشود علیش نمیشده خودتون با زنگ ده رقم های 889 ده چخ کنیم مقبول باشه بگیرین شد دوستان
мегзарем ба дуюм каравани фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки дар кузови караван солиш 97 ира каравани простой мегӯянд дӯстон. Дар шаҳри Душанбе 36500 сомонӣ фурӯхта мешавад. Бо муомила дорад. Бензин плюс газ. Инами састаяне. Нигоҳ кунед чӣ хел чоткаи бад тоза хулас. Мотор 1.6 механика. Мотор, коробка, кузов хуб хулас, рама, краска ҳамаш 100%. ҳуҷҷати 6 моҳа муомила мешавад. 36500 дар ҳолати хуби техникӣ дар шаҳри Душанбе нахадо. Савдо дар назди мошин бачаҳо. Ба телефон савдо накунед. Дидестен кадом ҳолай ҳами састаяне бензин газай савдо мешавад. сезони караванҳо ки ҳастае мо ҳами хел навориш кардем дар охир. мегзарем ба сеюм каравани фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки солиш 97 сол дар шаҳри Душанбе ҳашам 29700 сомонӣ нархаш. Электропакет, кондитсионераш кор мекунад. 29700 бо савдо дора. Бензин плюс газ. Мотор 1.6 механика. кузов нозада. ҳай дарош электропакет. хуб мотор коробкаш зур қонуну қоида 3 моҳа ҳуҷҷат дорад. кондитсионерам доштааст. Бензин газ. муомила кунен 97-ай последний выпуск бачаҳо ки каравани простой 29700 савдо дорад. мегзарем ба чорум каравани фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки ишам каравани простой бачаҳо солиш 97 сол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 47000 сомон инекиш. камтар назар ба дигаш қиматтар. 24 бензин газ. объем мотор 1.6 коробкаш механика. люк дорад. электропакет, кондитсионер, 4 баллон нав. масъалаи ходовойшам нав намекунен. 47000 чашкаҳошам тоза без варид. хулас ки ҳамин рақамҳои 919 да занг бизанен дӯстон. маслиҳат кунен бигирен. хел нагуфтан алиш меша намешава. худотон пешниҳод кунен. яке ягон Corolla се қат алиш мекунем иншоалло. мегзарем ба панҷум каравани фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки дар кузови караван 2003 сол дар ноҳияи шаҳри Туз қарор дорад. 76000 сомонӣ нархаш. Бензин газ, гази евро 4. Мотор 1.6 механика. 8 моҳа ҳуҷҷат. 1 соли пирра танировка. масъалаи утилизатсияра карде мега. ҳамаш кардагӣ. 4 баллон нав. даруни мошин тоза. краскашам тоза. 76 та дар шаҳри Туз қарор дорад. яъне ки муомила мекунад бачаҳо. занг бизанен, маслиҳат кунен бигирен. рости 29 минутам гап задан бачаҳо осон нестай. касе ки моро яъне ки мефаҳма меҳната қадр мекунад, дастгирӣ мекунад, хушбаҳоли ҳамашон. хулас ки як минени хидмат мондам, гуфтам як 29 минут гап занем, любой маркаи мошина монем. мабудо ҳастанд нафарое ки иншоалло соҳиби мошина мешаванд. хай лайкҳоро бизанем бачаҳо. подписатсия кунен, майли хай моро иҷрат кунед.